Agba mi okponu medo identity se konton enachana lekpo meton mekudo emepepon gbodo ye igbo gameton eko gamoni ko bo medo monu wa metona do aizosin ogbeme ko jira tan sosin gbeme on eyine odo bi bene bo mi ko do tete bo ko tamoji mina ken padole yo eidie mina monu kunu jeme gipo ndo mudo o naika na be ido do be ogbo metona do to da o da ko mo yesu yin kona do grand okwele yo egeni zo to check pepa eze moto da ko mo yiro camion gen eze do asina electric ganji se mo eje do le pele po se kan le ago nko bo mi wa ni gbe oye be ibo e mademe dede mina mo bi ko ta pon do mi wa mi ton e game etron egensin apawe yo automo irodo o corona o virus o nega o to vito sile kado o sento yin do trala mi andi sagbon osome we o dele me do kuto o si kan lo me osome vile yo ye kado o segen ya abiye mu ye do kado yin ya o mi wa egle bi pata mi na mo pon do mi wa mi ton egeme tete ngbe ege kodo o ko levule tin ngo jango do ko ta mo jimi ken pa do na mi do tetele e mi do to ji o mi na mo mi egle bi pata pon do mi wa mi ton egeme jole kudu go mi go kudu o gamo me miligi eme ponto lolu jodo ko ta dole me adado mudo no bone eche pipa bine turoton eloni renso o kwe dako moni pe kundo gbo bibe ogodo bine to miton me boy rodo SGDSGN o yele o ye yi anianu supo moto dako mo rodo camion yo iyi olomedu etri ganjibo eche pipa yi do doro yi numo iramba ido ndo mo ania mungere do be ogboson to ko da ko miton eglami bo to lo le ni do vion we on eche pipa do mo lo yimado godo to na pali wa ji hun etre gen on ye be yi nuiwa ni gbe je gbeje gangbe numo lo le yin gbon nuiwa ege o e chamina mo we ndo mo no kunu jeme mademe dede o awuve ma oru na tina ye moni be yi ogbo beto mi to le do bere to mi to mewa eche pepa bere to ton eze ma chinu dako anianu tete ngbele do asina ozon ko dako de moni penu kundo to kon la dako mi to le go do bere to me boy mo yirodo grand okui bazon we ni gbebo ino yirodo société de gestion de déchets et de la salubrité du grand okui SGDSGN dozo jage gbime etre de moni wanya eye be yi nuiwa ni gbeli titingbe bo gan khoito demoni penu kundo o ka mo memele na mewogo Josué Didier Tonato na doze eche pepasi oforote yo eyi koro eteni gbedome ndomodo nu gbone eche pa o do ukro to titingbe na do wanu kakabo to ko da ko metonu bene turo mele yo ile ni do be yi finfin won to titingbe ji egenezon to o moto dako abizo meton mo ina ido be gbo egele yo o kwa demoni be yi liver tonwe nko pele jeji eyezan ndo be yi ni gbele iji mina mono kono jame pondo modo moto egele yo kan liawo eyinedu onyene we pevi moni agona le yo ilo be yi ogban eyi mi kana dodo ohun mo egele yo ohun mo be yi do be yi zo mo be igele egbe be yi kan we titengbe ganji senmo e jekado ye zanu gele bi titengbe yo ye na tekpon ogbodo na do godo fo do beneto miton me ganji yeji ego ado di doromro mademe ro tete yo ye na go be anianu de fo moni pule go titengbe amoni do jengbe gangbe hun eche pepa o egbero ozonton wa ganji senmo e jekado do ye kani gbeme o merako Valérie Lawson eloni be yi ogana ozonwi de moni be yi SGDSGN ege titengbe e wa do tete me do gbone le ogbe na dona eche pa eji nu mo ina mi egele yo mi o tepon nguma sonu ton titengbe yimo ina no konugle do bo tete mele yo egbe an fole wi yo wi ganji senmo e jeredo e mi kana do adom yimo ina be gbogle konen yo e yan mi opon obere to me kan egbe do fole titengbe da kule podo gbegame we da kule po ado seme pojie titengbe senmo e jeredo bo anoten egele yo yina gbe yen ogbo supo ganji titengbe senmo e jeredo mi kana do dokuna emedio e check pepa bere turoton eyi mina dokuna ganjeji donu mo elo wa kaka ndodo nu pade me ndodo lo gona ozon we société ni gbe to kunla mo ni be ikranu ko gele ni to fiwen bo ogbori do toso yi me on e be inde jengbeje gangbeji kon che pa mi do gbe ton ni titengbe iye moni be yi ogan de moni penu kundo ogbobi be kogo do otoponla mo yodo grand okweton le meyon wa lo dawo le timbo nu mo ina zan moto gle do ye magbe na do zan do nu ganji ndo yi ohun kun to tengbeju
ena chera le plepo meton o kanfra ebe yi ozonton godobo o ganho ito moni pinu kundo na menanu ganji o gomera ko benjamin pati edo pli ko jira zon atole do temena do bon auto moni be yi coronavirus si apawe nu mo edo o nu gbadodo beneto metomedo o ogwe monu mo melege tite ngbese mo ejeredo numero nyina do etime no gle bi papata bo neka osome wedo mitole yo pe le kado o sengenyi do ya ekene zon utu awo gbeta moni be agba me kun mendo de tv to le po yi disagbon osome holis meton dako le medo kutonu sin kan lo me na do apon osome vile do mo do gbe ile kado o sengenyi tite ngbe ya o naka ikado onloyin do au vedeka o senge moni be auto coronavirus to ikado yina itete ngbese mo ejegero ya mi aka do kona ganse mo ejero bo o ye mona tingele yo eyi mina mo ndo mo kunu jeme ozome welis meton dakule kuruku tonu kame eyi melile panu kondo ye ganji zome wete kane zome we yo lis meton gbe ga meton ne ero ganjene eti cheju kan le aton ekleton ho bo zome vile yo yile godo tepon gan ho na do bi okome ndo je ozon eton le waji amonu momi inu komito do mondo ye yo eyi ni be yido mudo o semo ido na yi ni do yina autumo iro covid-19 o de pepe ma do yin me do oyen wa ema yabo ani do mo some vidi yile ni do domo ye o yina we ohun ti chonu kendo ohun ti tete ngbe abi ye na tepon nkololo we do zanzizan iton le yo e matin no agando emenozo de mo ye voiro do distanciation sociale egeyon e ma de tindo ye pali some vi lo sun le yo mina do po won yile ma de gipo domo do auto be covid-19 lo e do to me tete ngbe chokan joko papona modo do to gami ton le egle de pepe ma de bioto mena some vitni gbele seulement e jekedo senu modu to le dodo autuge gbedo nu gba tete ngbedo jojo jalesin apawi prince dauda ero titi me pon do modo yele yo e o ganchine dawe transition meji ye ma defrin do modo ye na yi on ti chongedo apo melo sungba yele jodo tafoji tete ngbene yeji zome yele wa jewe ndu afrin do modo ye na yi on ti chongen apo me Brigitte fayin gbe ele wa do di do modo mi ma do usin lo yin pali do so ma we geme wa de moni wa yana bio e ndo mo do mi wanya no hotel do mama mo san le si yo je lo sun le ma go do no mo iro do gan abi ohun ti chonu gen yo ye ma no chun lo sun pali we do jenu sajina mi wa e ga do ni jani mande yo e do dandan me bo mi do na be coronavirus tete ngbe sen mo e jeredo na to ton son osume we yo moni be yi gbe ga meton me yo osume we yo dako list meton moni be sen terita ton e yi ku ofodo tete ngbe kan do yan je yo onu mi mo le polo jan e modu yin ganji senmo e jeredo ozunwa ile gancho e mechichan e lo ni chon on te chonu gendo nu jite tengbe e ga wa je yimona je do mile gena do bi ongo le meyon zume vile camera miton e gen wa mo we do arwa wuya na do ade on te chonu gen so anpo me ntuna yi chonjon on te tengbe no money do jijole ne ma u faz salami e lo ado tete me pon do mo do yele ma hen yele ton apali gba yi ye won jodo sion meneji ye do yi do apomeda amo ye ma wa friti tengbe wa some gan demonic pechedo onyele bi papata o yele tun le gagbe do ko iton do ganji ser mo je do irene chibozo o village gbonto do ozume we do gbe elo ni de lo e wa do tete me pon do mo do se vun le ma de kiana o seni mo idona auto coronavirus pali eji ni mo gani wa zombo ye ga do mo aduru kiya ni be do mo do olokro nu mi ton le yo dele gbeli o dele mo kani gbeli yo be se lo no do tin ton tieta pon yeji bo se vun le ma ka kiana o nugele ti gbe gba do trala o ville no adron do mi pon do mo do pe auto mo ni be coronavirus gen yo e ka tin no gbonugbo ya o sen de mo ye do na ye ni do wuli bona o sengele na do yin yo e wa be onu ndo tangro me gbapona ye mo ni be o gan ten meti tengbedo o so me we do mi ton le me amo eyin do mo do fi to fi no lo sunle sin gan golo na merci nous promettons abi o gan mo ni peche na o so me we lo sunle na do no po ndo plonu o vini igbele yo e kana be indi jengbeje gangbe titengbe sen mo e jeredo e nonion wa utumodo no gbaru kan me melegelo tete yo wena dobio o so me vile me yo e na veu titengbe ni o gbe no pone o gbe no eyin do gbe no po jane ma debo ina do o tempon do no pondo planu o vimi ton legele yo gaweto auto na dobio me ena be indi
on veut ou tete seulement et jeredo auto coronavirus ici a pawe chan mina non do ame pongdo mundo numuni be yi on tin shonu mo ye voyro do cash negen mina modo yedo si sagon o ali o miton le ji tete seulement et jeredo ye mo gando onugen saleo ọlọ́tẹ̀ ìka ìtòdó dùdù náà ìka do ìkẹ̀dọ̀ pé o sẹ́mo jẹ̀rẹ̀ dọ́nà yìí ní do àbí mọ́ ìjẹ̀rọ̀ yìí ní bẹ́ẹ̀ yìí wẹ́yìn tó sà ó kàṣì ní gẹ́yọ́ pé kàbẹ̀ yìí ń dẹ̀bọ̀ yìí tó yìnyín tó nìyàn ọ́ mìyànbà tó pọ́nà ganji tètè ń gbé bọ̀ homo ètò ndé mẹ́lẹ̀ yọ Samson òkè ìnàtí mẹ́ra mi gbọ̀n ayé zọ̀ sí gbé mẹ́. Ndako mokpon milegen etron sintome won numo ichondo won tigen jodo egado je alioto eho do emonsado alioto lesi edo khonton po mi wa sekpo nkan osise bo ngbe do yemando ogbena ina mi wa mena do pondo wan benevi sunsi nyonsi susutin mendako gengbe o yen kho on tin chonugen do to weton alo de mo ibe ipo lopo le do alioto do aliokanten temetemele wegenu yeno jo de mondo atinkin satin pharmacie le bo echepipa losun ndozo gbeji isai pan chonton waloni kogbe hen nzombo coronavirus ngba pe ngo voso olopavo do tokolo me ovi mokpon melegion yeno yoro prince won tin chonu sato do alioto eyinwe edo titi me pongdo tokpa miaho won tin chonni kogbelele bodo osin klomo me mina be podo emi okpo mi wasio me o mi lesun nwa be do sin klome wogudo do be si sato do alioto endo emele do ikhodo misio yeno do amilo numumi hendo e ma jon de pepe waji mino tenpon uno chon do titengbe semogbe e jeredo e elogano zan waloni kogbe ndono sa onumo be yi ontin chon ton depege elosun nusato we elo edokpo ndo nugbone mino sa amo mi tenpon titengbe bo walo mo be yi walo mi me mina zan wagudo do be lo sato le o mino zan senugbe e jeredo e ba yi ho ndo tintin me kpondo adao miyan ihoten do atigen satin leo mino khoi chaki aton amotete imomileo mino khoi chaki owida indomlo ahoi chaki owida bo asa ipone o aduale nyakaka chaki owida ni kogbe amo indo asa ipan chonton alo oton ipan ko ahen aduale beleson chaki oton nyakaka chaki ene ego ado tintin mendo wapodo mina do hun agbamo me bedo ndodo mina bedo sinklon me on mino klolo miton le titengbe sedmogbe e jeredo mina mondo ontin chondo ninga onudene edona godlona to vito sile idono agana coronavirus amo demo yesa do aloto le oloyi obeyine ya alo demo yesa do otigen satin le ne o nsombo coronavirus bibeo ngo bende ngo supo titengbe do benesi otolome nudene ehian titengbe bo yemo beyi na menano ganji sin ozon watole o ilesun ngo modoni pepepe mendao uriel dasundo do tozon waton we e wa do titime pondo numo yesa on tichondo do alioto waloni kogbo e majon de pipe waji do alioto gen lo mina mondo odule do ni kogbe gole je alo ozomoton son keke me alo moto mele no je on tinchon ni kogbele go wa mi eto wito sile mi wa ho wegeno autule vule odo on tinchon wegenle go je we poto coronavirus lo sun ngwa gona e be indio e ma jon de pepe o we go ye mo san ni kogbele o ye ma yi opolon alo nu yonde mon nu mo be yi yesa on tinchonu sin apa e de kledo wa lo gbigble ne mi dona tenpon nko avure kaka nsoku dona esa on tinchonu bon alioto gen o walode ne edo posu do benesi tolome enizon menako irurisho dansundo e wa gowa ndo edo dandame ke dona plon to vito sile walo dagbo mo inazan don pa ni kogbe egwa do gbe wan
yinse do okan mo peche do na mena no ganjigo do benesi tome do nu konya ho di dotome o edo o khoja mina do na to vito sile unzia ya eton do auto plan mon ye hen ye be indo ye kho o on tinchon ni kogbe do alioto amon mi odo na bio to ganle nugbone edo oson eton wa do ye tinkpon ngovon lobe yi amon okwa mon emelena do kho on tinchon gen do tingen satin le ho ye gokwa ni kogbe wa do wegenwo benevi le big pakpata hen yan kho ni kogbe do atingen satin mon bayi pharmacie le auto coronavirus edonu hengbelti tengbe ngodo nu konya do benesi otolome imomile tete o gbeto fowe kanton jeji eyindo autolosin sanji tete do yemeni kogbe mlemeo autolo ebioname unseanukon na gbeto kande ko aton nukunlepo wegenwo gbeto wioton nebeyi matintone do agent kanleme bo ye don bile bi kpakpata do po ebe do gbeto kande foton nukunlepo neyin matinto do coronavirus sin akpa do benesi otolomene edegledo lekpelekpo meton meni ni o sen titen gbeselmo ejerubo auto coronavirus gen ni donwa gana lekpelekpo meton selmo ejeredo berevi sonsibo nyosibo o ndudu moni kondo oyorune o titan egbeton maruna hu gani waji mo jamina no tedu gbidigbidi ne mi dogbena lekpelekpo meton mi momoni no gbeji do pon mi le bi pawata do khomi to le meyon mauni pon lekpelekpo meton fo mi jirado ganji selmo ejeredo bo ezen tete yo mina mo mera ko Frederic Espoir kuma bo nyon zangbe yo logbu mi legbo na lile panu kon mino zo tete ngbesen mo jegedo memoni bo mi nomology bo mi do mo ye dagbagbo egele pon mera ko Hugo Huntonji do ye Damien Pedro o tete ngbedo o robo Gaston Akpaso amo Damien o medamoni be yi o aron lodun kanjibo Ariana gbo ibe bi pata no po mi do mo mi le pon tete ngbedo o ko mi to na me ena chena le pele po mi to ima o do mi fon mi gwado mi de mo pongodo ye ibo